नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलर थे। आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मैंने समस्त को स्वागत करुच्ची। जदि चैनल नुआ अच्छा ताले सब्सक्राइब करूँ और सांगसाथी मान शेयर करूँ कहीं भिडियो बहुत इनफॉर्मेटिव आपण मान हम आउ जे भी आपण को सांगसाथी थे से भी इनफॉर्मेटिव हम। कैंसर एमती किसी लक्षण अच्छी जोटा कि बहुत रोगी मान को देखा जाए। जेहेतु मु जने कैंसर पेसेंट ब्लड कैंसर पेसेंट तेणु मु आज आपण मान को ब्लड कैंसर से जो लक्षण गुड़ाक जहाँ जहाँ सब मत देखाई से जिन विषय में आपण मान को जनइबी आउ जोटा कि आपण मैंने जानीपारे कि मोर कौन होता आपण मानकर भी कौन होता है आपण मैंने जानीपारे जो मैंने ब्लड कैंसर पेसेंट एक्चुअली देखुं वीडियो कि आपण परिवार किए जी देखुं। ब्लड कैंसर लक्षण समस्त को समान देखा जाए। मते जो सिम्पटम्स देखा आउ जन को अलग देखा साधारणतः ब्लड कैंसर 4-5 प्रकार तेणु समस्त अलग अलग सिम्पटम्स तो थाए अलग अलग कैंसर। जेहेतु मु जने ल्यूकेमिया पेसेंट बा मोर ALL एक्यूट वाला मु एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया पेसेंट तेणु मु 2023 पाखर ट्रिटमेंट करके आसु 23, 24, 25, 26 आ बर्तमान तो एम्स रे ट्रिटमेंट कर समस्त जानी। तेणु आपण मान को मु आउ थे से जिनस भर अवगत करदे चाहे कि यही सब लक्षण देखा आजिकल कहार लक्षण भी देखा जाऊनी जमीक मोर सेमती प्राय तो थिला। बहुत जन शुणती कि बहुत जन शुणी था आगु ब्लड कैंसर हम माने ब्लड बांति हम किंतु आपण मैंने जानते कि ब्लड बांति कौन पर होता है कहीं आम देहर जो प्लेटलेट्स कमी जाए ना तो से ब्लड ब्लीडिंग हुए जो भी वो ब्लीडिंग हम आप वॉमिटिंग करदे नॉर्मल वॉमिटिंग कले भी आपन को पार्टी ब्लड बाहर जीव। तेणु ब्लड बाहरटा तो कॉमन थाए समस्त थाए ब्लड बाहर मोर भी बाहरी किंतु परे बाहर बहुत जन भी अर्ली डिटेक्शन माने बाहरी पड़े जोटा कि डिटेक्ट हो जाए जनकर भी। आउ रहा मोर कौन सिम्पटम्स थिला मोर सिम्पटम्स थिला कौन ना मुझे बाहर पढ़ापढ़ी करूँ मुझे जानी पार नी फास्ट देहर वीकनेस आसो वीकनेस बा फ्रिक्वेंटली फीवर आसपारे जहाँ फल कौन हम ना आप धीरे 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 डाउन हो थाए नॉर्मल 98.7 कि 8 एमती थाए नॉर्मल फीवर तो धीरे धीरे ताठू आग को बढ़ी बढ़ी जाए। वीकनेस तो सब बड़ इंपोर्टेंट जिनस यार वीकनेसटा हूँ सब बड़ जिनस आपण को फाटी लगे माने आपको थकामण लगे आप खेलुवे से जिनसटा बेसी माने लगे जोटा कि मत लगी मुझे खेलुली तो से मत बेसी वीकनेस लगुला तो जोटा मुझे से डॉक्टर भी देखी टेस्ट भी करते बहुत सारा किंतु से टेस्ट अलग टेस्ट कर देते यही सब जॉइंट मोर पेन होता आंठू मोर जो ये हाथ रे जो ये यही सब जिन पेन होता तेणु मुझे जानी पार नी मत हल्का हल्का ज्वर भी आसूला मु मैलेरिया टेस्ट करी मुझे मेडिसिन खाई पारासीटामोल नौली जोटा भल हो नाला मुझे जान नी कहीं मोर सेमती किसी खराब अभ्यास ना बाहर खाइबा एते बाहर किसी बैड हैबिट्स तो सेमती किसी मोर नाला तो जहाँ फल मु सब बड़े कौन करूली ना खाऊली एमती तो समस्त नॉर्मल बाहर खाद्य खाती मुझे बेले एमती खाई दूसरी किंतु कभी जानी नी कि से जिनसटा हो आउ रहा बेले मो मुंड बुलिकी पड़ी जाती तो से जिनसटा घर टिके मो भाई टिके जिनसटा टिके अधिक कॉन्शियस था तो तापाई मो भाई सब बड़े मत डाकिले आउ घर माँ भी डाकिले से घरे ये टेस्ट कली टेस्ट कलापर ब्लड CBC टेस्ट करी तो CBC टेस्ट रे माने डिटेक्ट है जना पड़ा कि माने जो जिन WBC काउंट्स बढ़ी तो से जिनसटा माने से भी जना पड़ नाला किंतु सिम्पटम्स यहाँ WBC बढ़ी जावाटा तो से जिनसटा मुझे धीरे 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 पर जानवा पाइली कि एमती एमती सब होली जहाँ फल 2023 पाखर आज जाए से कष्ट सही सही मु आसुची। तेणु आपण मानकर भी आपण माने भी बहुत जन
ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାରୁ କି ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଫିଭର ୱିକନେସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ। ସେତିକି ହିଁ କମନ୍। ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯାହାର ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ନଥିଲା ପାଟିରୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋର ଅଲଗା ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବନି, ଯେତିକି ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇବ, ଜ୍ୱରଟା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଭର ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି CBC ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବି CBC ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କାଉଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏଯାଏଁ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି, ଲାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ଅଲଗା କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ମୋ ଭଳିଆ କେସ୍ରେ ମୋର କିଛି ଏତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଇକି ମୋର ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କାହା ଘରେ ପରିବାରରେ କେହି କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କଷ୍ଟ ସହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି CBC ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।